प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आशीर्वाद करंतु आसंतु माने एई समय प्रभुंकर वाक्य हमें देखिबा आजिर चिंताधारे प्रभु मान को कौन कथा कहते प्रभु मान को आजिर वाक्य रे समस्त आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु बुझिया पाई प्रभु मान को ज्ञान दियंतु हमें देखिबा गलात्य पुस्तक तार 5 रो हमें 17 पद हमें पढ़िबा कारण शरीर अभिलाष आत्मा को प्रतिकूल आत्मा को अभिलाष शरीर प्रतिकूल जेणु एही दुई परस्पर विपरीत फलत तुम्हें माने जहा जहा इच्छा कर से सब करि पार नहीं। हालेलुया। एठे लिखा जायछि कारण शरीर अभिलाष आत्मा को प्रतिकूल आत्मा को अभिलाष शरीर प्रतिकूल एले एई दि जण विपरीत अटंती तेणु करिकि आम मानकु आजिर दिन रे आमे जदि चिंता करिबा जणे प्रभु को जानिथिबा व्यक्ति जणे प्रभु को जानिथिबा विश्वासी किंबा विश्वासिनी किंबा कोनोसी प्रकार युवा युवती माने जतले प्रभुंकर परिचय पाती मंडली के जानती प्रार्थना करिबा निमते आ सहभागिता मध्ये जानती किंतु से माने प्रभुंक आत्मा रे पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण न हबार कारण गुडी को कोन जणे प्रभुंक लोक पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण न हबार कारण कोन आ पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण न हबा निमते बाधा गुडी को कोन आमान जदि चिंता करिबा एठारे साधु पाउल गालातिया मंडली को एपर लिखुछंती आमे देखुछु शरीर अभिलाष गुडी को कोन कोन शरीर अभिलाष कहले आमे कोन बुझु शरीर अभिलाष कहले आमे शरीर कार्य गुडी को आमे बुझु तेणु कर एटा गालातिया पुस्तक तार 5 रो 19 रो आमे देखिबा शरीर कार्य गुडी को विषय आमे जदि चिंता करिबा एटी शरीर कार्य 15 टी शरीर कार्य अछि एले ए 15 गोटी को शरीर कार्य गुडी को जदि गोटे मनुष्य जीवन रे जदि 4-5 टी मध्ये कार्य होई थाए किंबा 2-3 टी कार्य मध्ये थाए ता जीवन रे तथापि से प्रभु का आत्मा रे बढ़िबा पाई बहुत कष्टकर होई थाए आ से चाहि थाए मध्ये प्रभुंकर पाखरे बढ़िबा पाई जणी विश्वासी किंतु से बढ़ी न पाई थाए आमे पढिबा से 15 टी कार्य कोन कोन गालातिया 5 रो तार 19 रो आमे पढिबा शरीर कार्य गुड़ाक तो स्पष्ट रूपे जना व्यभिचार असुचिता कामकता प्रतिमा पूजा कुहुक शत्रुता विवाद दोष क्रोध स्वार्थपरता दलभेद मतभेद ईर्षा मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्व जेपरी तुम मानकु कहितिली सेहीपरि आगरु कहूछि जे जो माने एही सब प्रकार कर्म करंती से माने ईश्वरक राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। भगवान को अनुग्रह करंतु एही तरह एपरि भाव रे लिखा जायछि शरीरर कार्य गुडी को जेतळे जणे व्यक्ति जीवन रे कार्य करे अनेक समय अनेक भाई भौणी माने अनेक प्रभु को जानिथिबा लोक माने प्रभु को विश्वास करुथिबा प्रभुंकर सेवक माने प्रभु को विश्वास करुथिबा प्रभुंकर विभिन्न प्रकार भाई भौणी माने एही वाक्य गुडी को अनेक समय ध्यान न देबार कारण हेतु साममान को जीवन रे पवित्र आत्मा रे बढ़िया पाई कोन हुए कष्ट हुए से माने भूली जाती नहीं जे ए शरीर कार्य गुडी को अछि बोली शरीर कार्य गुडी को जब हमें ध्यान दउ एही सब कार्य गुडी को सकासे मु आज पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होई पारो नाही तेन करी मो प्रिय भाई भौणी माने जो मने वाक्य को सुनु अछंती एही समय देखु अछंती आपण मान के जीवन रे जदी शरीर कार्य गुडी को अबे भी मध्ये होउची ताले आपण माने ताको छाडंतु उपवास रो सहित प्रभु को निकट रे प्रार्थना सहकारे ए शरीर कार्य गुडी को आपण मान का पाखरु दूरे दियंतु आ तापरे प्रभु को निकट रे उपवास रो सहित प्रार्थना करंतु ताले प्रभु आपण मान को अनुग्रह करिवे प्रभु आपण को आशीर्वाद करिवे आ प्रभु आपण मान को पवित्र आत्मा रे पूर्ण होबा पई सहायता करिवे आमे देखिबा अनेक प्रभुंकर लोक माने ए बाइबल मध्ये अछंती सेवक माने जो मान को पवित्र आत्मा व्यवहार करूथिले ता परवर्त मुहूर्त रे से माने शारीरिक अभिलाष रे पड़ीथिले आमे देखिबा सैमसंग रो विषय जदि हम देखिबा सैमसंग हम रेफरेंस कहबा पई चाहू नाही सैमसंग को प्रभुंकर आत्मा व्यवहार करूथिले आ से घसा रे 1000 लोक को कोन करथिले गद तुमुड़ी रे से मारी के कोन करथिले गद तुमुड़ी सहायता रे से 1000 लोक को मारिथिले से पहाड़ ऊपर लीह रे आ से समय सदाप्रभु को आत्मा तक आक्रांत कले माने ईश्वर को आत्मा तक व्यवहार करबा द्वारा से 1000 लोक कोन कले मारी पारिले तापर हम देखुछु से गोटे घसा रे गोटे सिंह को से सॉरी गोटे सिंह को से कोन कले आ जुबा सिंह को से मारी के कोन कले आ सदाप्रभु आत्मा तक आक्रांत कले से गोटे जुबा सिंह को कोन कले बध कले तापर हम देखुछु ता परवर्त मुहूर्त रे सामसंग जेतला हम देखुछु से घसा को गोटे व्यभिचारिणी स्त्री पाहु गले गोटे बेस्या देखि घसा को जतल गले सही समय लिखा जे ता पर मुहूर्त रे देखु आमे तार 16 रो 20 पद हम ଟିକେ पढिबा जदि हम देखिबा तो से कहिला सामसन पलस्ट माने तुम्भको धरिले
ତହିଁରେ ସେ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ କହିଲା, ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟ ପରି ବାହାରକୁ ଯାଇ ଆପଣାକୁ ଝାଡ଼ିବି। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ତାହାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସେ ଜାଣିଲା ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସାମସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ସେ ପଡ଼ିଲେ ସାମସଙ୍ଗ, ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଏଠି 16-20 ଲେଖାଯାଇଛି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କଣ କଲେ? ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ବଢୁଛୁ, ଆମେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେବେଳେ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ସେ କଣ କରିଥାଏ? ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ଫଳରେ ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ ନଥାଉ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ କଣ କରିଥାଏ? ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ କରିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସାମସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ପଡିଗଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ବୋଲି ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଥରେ ଚାଲୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆରାଧନା ଯାଉଛୁ, ସହଭାଗିତା ଯାଉଛୁ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ତ, ସେଇ ବ୍ୟଭିଚାର, ସେଇ ଅଶୁଚିତା, ସେଇ କାମୁକତା, ସେଇ କୁହୁକ, ସେଇ ଶତ୍ରୁତା, ସେଇ ଈର୍ଷା, ସେଇ କ୍ରୋଧ, ସେଇ ବାଦ ବିବାଦ ଯଦି ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ 15ଟି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି 4-5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ କିମ୍ବା 2-3ଟି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଏ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ବାଧା ଦେବ। ଆମେ ଦେଖିବା ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ଦାସ ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ ଦିନେ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପଡିଥିଲେ। ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉପବାସ ସହିତ ଆଉ ସେ ପାପକୁ ସେ କଣ କରିଥିଲେ? ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋସେଫଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି, ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଯୋସେଫ ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ଯାଇ ବାସ କରୁଥିଲେ, ସେଠି ଜଣେ ପଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପାପରେ ପକେଇବା ପାଇଁ କଣ କଲେ? ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଯୋସେଫ ସେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷରେ, ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପରେ ସେ ନ ପଡି ସେଇଠୁ କଣ କଲେ? ସେ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯୋସେଫକୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋସେଫକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋସେଫକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କରିକି ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ବଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ଅନେକ ସମୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କିଛି ବିଷୟ ଥିବ, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ এই ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ କଣ କରେ? ବାଧା ଦିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବଢିବା ପାଇଁ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, ଏଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରୁହେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଆସିବ। ତେଣୁ କରିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ନାହିଁ ତ? ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଉପବାସର ସହିତ ସେଇ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଛାଡନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିହାତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ଏହା ମୋର କହିବାର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେନ୍।